बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से यानी इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके दूसरे बाब के हिस्सा अव्वल के पहले सबक की मश्क में मौजूद तमाम सवालात यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात जिनको हम MCQs कहते हैं, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा और इंशाअल्लाह इजाफ़ी मालूमात के साथ होंगी। और अगर आप ये मालूमात पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं यानी पिछले असबाक की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं बाब दोम ईमानियात व इबादात, इसका हिस्सा अलिफ़ ईमानियात और सबक का नाम है अक़ीदा तौहीद। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं दुरुस्त जवाब के इंतखाब की जानिब यानी MCQs की जानिब। पहला है तौहीद के लुग़वी माना है एक मानना। ठीक है, दूसरा है अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक मालिक और राज़िक मानना कहलाता है तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत। नंबर 3, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है? अल इखलास यानी सूरह इखलास में। नंबर 4 है शिर्क के लुग़वी माना है, तो शिर्क के लुग़वी माना है हिस्सादार बनाना। नंबर 5 लम यलिद वलम यूलद में नफ़ी की गई है ज़ात में शिर्क की। ठीक है, अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। तो पहला सवाल है शिर्क का मफ़हूम बयान करें। जवाब सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें, हेडिंग लगाया करें, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। शिर्क का लफ्ज़ी माना हिस्सादार बनाना है। इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला की रबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में किसी और को हिस्सादार बनाना शिर्क कहलाता है। तो ये पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल है शिर्क की कोई सी 2 अक़साम बयान करें। तो आपने सेंट्रल हेडिंग लगानी है शिर्क की 2 अक़साम। ठीक है, और साइड में लिख लें ज़ात में। नंबर 1 है ज़ात में शिर्क। तो ज़ात में शिर्क क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को मानना या किसी को अल्लाह ताला की औलाद मानना ज़ात में शिर्क कहलाता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ना उस अल्लाह ताला की कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। सूरतुल इखलास की आयत 3 का ये तर्जुमा है। ठीक है, यहाँ आप तर्जुमा भी लिख लें तो बेहतर होगा, तर्जुमा लिख लें। नंबर 2 सिफ़ात में शिर्क। अल्लाह ताला के अलावा किसी और की ज़ात में उस जैसी सिफ़ात मानना सिफ़ात में शिर्क कहलाता है। इरशाद बारी ताला है उस अल्लाह ताला जैसी कोई चीज़ नहीं। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 11। तो अगर आप यहाँ भी तर्जुमा लिख लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद तीसरा सवाल है अक़ीदा तौहीद के कोई से 2 असरात लिखें। जवाब अक़ीदा तौहीद के असरात, ये हेडिंग आ गई। अक़ीदा तौहीद के 2 असरात दर्ज झील हैं। नंबर 1, इस अक़ीदे को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है। उसके दिल में सिर्फ़ अल्लाह ताला का डर होता है। पहला। दूसरा पॉइंट है अक़ीदा तौहीद इंसान में इज्ज़ व इंकिसारी पैदा करता है। इस अक़ीदे को मानने वाला शख्स हर नेमत को अल्लाह ताला की देन समझता है, इसलिए उसके दिल में तकब्बुर नहीं होता। अब हम आते हैं तफसीली सवाल की जानिब। तफसीली सवाल है अक़ीदा तौहीद पर जामे नोट तहरीर करें। जवाब सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें अक़ीदा तौहीद सेंटर में और उसके बाद शुरू कर लें। अक़ीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। इस अक़ीदे का सादा मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इबादत के लायक सिर्फ़ वही ज़ात है। तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने इस अक़ीदे की तबलीग की। इस अक़ीदे के बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इन 2 बातों से इस अक़ीदे की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
قرآن مجید میں کئی مقامات پر عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 163 کا ترجمہ ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں عقیدہ توحید کی اقسام۔ تو یہ جو ہیڈنگ ہے عقیدہ توحید، اس کو تھوڑا سا آپ موٹا لکھ لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا پرومیننٹ کر کے لکھیں۔ اس کو تھوڑا سا پتلا لکھ لیں، عقیدہ توحید کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ توحید کی اقسام یہ آپ نے لکھنا ہے سینٹر میں، اور سائڈ میں لکھ لینا ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے رزق دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید ربوبیت سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت 1 کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کتاب میں نہیں تھی، تو یہ جو ہے جو ایکسٹرا مواد ہوتا ہے، جو اضافی مواد ہوتا ہے، یہ اگر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ توحید الوہیت نمبر 2، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں مجھے اضافی معلومات مل رہی تھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ اضافی معلومات یہاں لکھ لی ہیں۔ پھر ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں اور خوبیوں میں اکیلا مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے خاص نام کسی کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں بھی کسی میں نہیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ اس اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ترجمہ، کیا آپ اس اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ سورہ مریم آیت 65، هل تعلم له سمیہ۔ اس کے بعد قرآن آگے لکھا ہوا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہے، یہ صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 95۔ عقیدہ توحید کے اثرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی سوال چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لانگ ہے تو کافی بڑا سوال ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات، تو عقیدہ توحید انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ تو اثرات جو 2 اوپر لکھے ہوئے ہیں، 2 تو وہی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک میں نے اضافی لکھ لیا ہے، لیکن ایک غلطی یہاں ہو گئی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ یہاں یہ 3 4 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہاں 1 نمبر آئے گا، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہاں 2 نمبر آئے گا اور یہاں 3 نمبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید انسان میں عجز و انکساری پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والا شخص ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتا ہے، اس لیے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اس عقیدے پر ایمان رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔